Melgar. For 3. Malakas. Rebound ni JC. Yun lang. Aga! Last. Lakad lang, lakad! Nice! Basket! Ito ba yung kalaro natin, Card? Si ano to, no? Oo, si Vince, di ba? Yung mabilis, ano din, tuwakbo. Pag-face ka pa siya yan eh. Boss Gab, naninibago eh. Mga taga-niyayas ko, mga taga-boss ka. Kaya nga eh, kay Gab yan, di ba? Hoy, nice miss! Wala pa rin! And seal! Naninibago, matalbog eh, matalbog. Pero kung simento yan, bilis niyan. Nieras. Nieras for 3. Walay. Rebound by Erwin. Score 2-0. 7 minutes, 30 seconds. Nakakahiyakan pa itong mga to. Foul, foul. Dahil ikaw nga tumawag doon. Ayaw siya. Low. Nakalimutan ko na yun sa Pingo First. Nakalimutan ko na yung mga link niya. Pull up dyan, by unang tira sa taon ni Tito Odi. Okay, back to business. All two. O ano yan, 5 minutes na lang, all to pa rin. Ha? Ay, nakaba. Yan, Odi! For 3! Na, bumitaw na, Tito Odi. Yan na. Unang 3 points sa Yan na, Big unang Tito 3 points ni Tito Odi for 2026. Labas, no good. 5 minutes to our first half. Irving. No good.
Fast break. Vince! Yes. Grabe, papakita ang gilas sa si Ayan Vince. na. Bumago na. 7-2. Mga bata ni Gabian. Mga Batanggap. Hoy! 4-3, Nico! Nico. Ay, Nico ba yan? Ang nga. Nico. Melgar. Isa pa yan. Buna kaya. His score is 7-5. Dalawa na lang ulit. Kanina, 5 yan eh. Number 52 to Jay-Z. Jay-Z. Overcooked. Shoutout din sa mga nakabagong sapatos, mga pamas. Marami ako nakikita mo yung mga bagong sapatos ngayon ha. Mga napamaskuhan. Yahoo! Ganon-ganon lang, lamang na sila. 8-7, 3 minutes and 27. First half, Tito Odi wala. Offensive rebound, wala pa din. Ay! 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 3 minutes and 10 seconds, first half. Tito Odi, number 52, for 3, Donut Jaworski. Sorry. Oh my gosh. 4-3! For 3. Now scores 10-8. Last 2 minutes. 2 minutes pa, wala pa. 2.5. Melgar. Melgar. Ay! Naputukan na! Good yan, good. Good yan. Oh, hindi. Naputukan talaga. Ah, okay. Sorry, 24 seconds. 24 seconds still applies. Ay! 8-3 ang score. Lamang pa rin sila Tito Odi. And 2 minutes in our first half. 2 minutes. Sino yun? Wala. Nice! Kung ipinoist na sa ano. Wow! Nagsang bomba. Bomba. La bomba. Running time pala tayo. Running time pa rin yan. Bilis natin. Running time yan ha. Mega. Thinking 3. Pinasa sa loob. Pinasa kay Erwin. Ay! Pasa pala yan! Score! 10-13. 3-0. 56 seconds. Tatlo lang yan. Kayang-kayang bawiin ng kabila yan. Oo, tatlo lang. Jay-Z. No good. No good. Oh! Piyabagay. Out of bounds. Kabila. Bilis. 40 seconds. 40 seconds. Matakbo oras. Walang time first siya. Walang time first. For 3. Yes! Woo! Tabla tayo, friends and neighbors. With 17 seconds. Tabla tayo, mga friends. Good ball. 13 all, 10 seconds. 10 seconds. Mega. Up. Buzzer beat up. And there goes our first half. Our score is 13 all. Change score.
Parehas lamang. Change. Baka sakaling magbago ang kapalaran. 3. No good. Rebound Melgar. Alright. Good. Ball! Good ball. Kahit ang braso lang si JC. Sino yung kasama ni Choi? Yung isama si Choi. Number 52. Kaya yung kasama ni Choi? Kuya Odi. Choi? Tito Odi. No good. Oh, wow. Good ball! Foul! Ayan, good foul. Good foul. Wala. Good. Walang tugo. Ba't walang tugo? Good lang yan. Good lang. Hanggat di bumubukol yung muscle sa braso. Hanggat walang nakumbok. Tito Odi. 3. Wala. Ayaw. 2 minuto na nakakalipas, hindi gumagalaw ang ating score. Yes! Woo! Gusto pa nang nababati. Isa pa ulit. And our score is 16-13. Agaw ni JZ. Babawiin ni JZ. Medyo pumapaling tayo ng kailangan natin ng wheel alignment. JZ, mga pumapaling sa kaliwa. Hindi, binawi ng drive. Wala pa rin, paling pa rin sa kaliwa eh. Kailangan natin ng medyo wheel alignment tayo, JZ ha. Ganun ka din kanina. Medyo ka. Kinakabahan ni shot na. Tara lang, wala si Andre. 2036 na, buhay pa rin yung sumpa ni Andre. Kaso dito di crossover move. Kaso, wala pa din. Melgar Nico. Nice pass! 20-13, 7 minutes 35. Pito. Ang lamang. Pito. Wala rin. Pito. Up! Gagawin siya? Hindi. Pwede. JZ. Sir. La. Apos. Pasa pala yun. Yes! 5 na lang.